ሰላም ሰላም ውድ ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? እኔ የመጣው ከቀበና ኪዳነ ምሕረት ቁምስና ነው። ስሜ ደብሬ ይባላል። እሱ ደግሞ ጓደኛዬ። ልጆች ሰላም ናቸው? እንዴት ናችሁ? እኔ እየል እባላለሁ ከቀበና ኪዳነ ምሕረት። ልጆች የዛሬ የመጀመሪያ ትምህርታችን የሚሆነው በአባ ሲሆን መንፈሳዊ ትምህርት ነው። ቀጣይ ደግሞ ትረካ ይቀርብልናል። ልጆች በመቀጠል አሃድራማና ክራፍት ይቀርብላቸዋል። አብራችን ቆዩ። እኔና እየል ተመልሰን እንመጣለን። መልካም ቅዳሜ። ልጆች እንዴት ናችሁ? ሳምንት ቆይታ እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር? ትምህርት እንዴት እየሄደ ነው? ሳምንት ትዝ ይላችሁ ሲሆን እንግዲህ ሚስጥረ ሥላሴን እያነሳን ስናወራ ነበር አይደል? እግዚአብሔር አብና እግዚአብሔር ወልድ ግንኙነት ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ ከኛ ጋር የሚሄድ ሀሳብ እያነሳን አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ስለ ቅዱስ ቁርባን ደግሞ እናነሳለን። ቅዱስ ቁርባን እንግዲህ በትምህርተ ክርስቶስ ሁላችንም እናስታውሳለን አይደል? ስለዚህ ዛሬ ስለ ቅዱስ ቁርባን እናያለን። እሺ፣ ከዛ በፊት ደግሞ እግዚአብሔር የምናወራው ነገር ደግሞ እንዲገባንና በልቦናችን እንዲያስቀርልን ደግሞ እንጸልያለን። እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን አሁንም ዘወትርም ለዘላለሙ። ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን አሁንም ዘወትርም ለዘላለሙ። ኪዳነ ምሕረት እናታችን ሆይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እና ቀጥታ ያቺ ትንሿ ትምህርተ ክርስቶስ ባጭሩ የሚለው መጽሐፍ አንብባችኋል አይደል? ስትማሩም ትዝ ይላችኋል አይደል? ቅዱስ ቁርባን ምን ማለት ነው ብለን ነው የተማርነው። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ስንት ሚስጥራት አለ? ሰባት ሚስጥራቶች አሉ። ከነዚህ ከሰባቱ የሚስጥራት ሁሉ ማዕከል የክርስቲያናዊ ሕይወት ሁሉ ማዕከል ብለን የተማርነው ማንን ነው? ሚስጥረ ቅዱስ ቁርባን። ቅዱስ ቁርባን ማለት ከህብስትና ከወይን የተሰራ ወይም የሚዘጋጅ ምን ማለት ነው? ቅዱስ ቁርባን ለማዘጋጀት ቀድሞ ወይንና ህብስት መኖር እንዳለበት ታውቃላችሁ ማለት ነው አይደል? ከህብስትና ከወይን መልክ የሚዘጋጅ ከዛ በኋላ በእውነት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ገብቷችኋል? በእውነት ሌላ ስህተት ያለበት ሌላ ችግር ያለበት ነገር አለመሆኑን የሚያሳይና የሚያረጋግጥ በህብስትና በወይን መልክ የሚዘጋጅ በእውነት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ብሎ ብቻ አላቆመም። ስጋና ደም እና ነፍስና መለኮት የያዘ ሚስጥር ማለት ነው። ገብቷችኋል? ከዚህ በፊት ተምራችሁ ከሆነ ወይ ታስታውሱ ከሆነ ወይ በልባችሁ ካለ አላውቅም፣ አንድ ሰው እንግዲህ በስጋና በነፍስ የቆመ ነው አይደል? ሰው ነፍስ ስጋ የያዘ ነው። ስጋና ነፍሱ ከተለየ በቃ ስጋ ብቻ ከሆነ አስክሬን ይሆናል። ያ ደግሞ ነፍስ ከሆነ በቃ ለብቻው ነፍስ ይሆናል እንጂ እንደ ጸጋዬ ወይ እንደ አባ ጸጋዬ ወይ እንደ ቲነሽ ወይ እንደ በረከት ወይ እንደ ሌሎቻችሁ አይቀጥልም። ስለዚህ አንድ ሰው በእውነት እንደዚህ በአካል መኖር ካለበት የሚያወራ የሚናገር የሚንቀሳቀስ መሆን ካለበት በነፍስና በስጋ መኖር አለበት ማለት ነው። ከዛ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምን ጭማሪ ያለው? መለኮት። ስለዚህ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ምንም የቀረ ነገር የለም ማለት ነው። ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንደማለት። ቅዱስ ቁርባን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመስል ሳይሆን ወይም ክርስቶስን የሚያስታውስን ሳይሆን እውነት ራሱ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። ገብቷችኋል? ምንም የቀረ ነገር የለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስንት ባህሪ ያለው? አምላካዊ ባህሪና ስጋዊ ባህሪ፣ ሁለት ባህሪ ያለው። ስለዚህ አምላካዊ ባህሪ ማለት መለኮቱ እንደማለት ነው። ስጋዊ ባህሪው ደግሞ በእውነት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ነፍስ፣ እነዚህ ሶስት ነገሮች በእኛም ውስጥ አሉ። ስጋና ደም ነፍስ። ከዛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው? መለኮት። ስለዚህ አምላካዊ ባህሪው ሰብአዊ ባህሪው እዛ ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በእውነት ቅዱስ ቁርባን ስናይ
ክርስቶስን የሚያስታውሰኝ እንደማለት አይደለም። ወይም ቅዱስ ቁርባን ስንቀበል እየሰማችሁኝ፣ ቅዱስ ቁርባን ስንቀበል ልክ እንደ ክርስቶስ የሆነ ነገር መቀበል እንደማለት አይደለም። ቅዱስ ቁርባን ስንቀበል ክርስቶስ ራሱ መቀበል ማለት ነው። ገብቷችኋል? በአካል የገዘፈውን በመለኮቱ አምላካዊ ባህሪ የያዘውን ትልቁ አምላክ የሆነውን ጌታ በቅዱስ ቁርባን መልክ ሳይሆን ቅዱስ ቁርባን ሆኖ እንወስደዋለን፣ እንቀበለዋለን እንደማለት ነው። ትልቅ ምስጢር ነው ማለት ነው አይደል? እኔና እናንተ ዛሬ በጣም ብዙ ነገር እናውቃለን፣ ብዙ ነገር ተረዳን ብለን እንኳን ብናስብ የቅዱስ ቁርባን ምስጢር ጥልቅ ነው። የቅዱስ ቁርባን ምስጢር በእምነት ብቻ ነው የምንረዳው የምንችለው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወደንና ሲያፈቅረን የሰጠን ይህ ቅዱስ ቁርባን፣ ይህ በህብስትና በወይን መልክ የተዘጋጀ በእውነት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ነፍስና መለኮት የያዘ ምስጢር ለክርስቲያኖች ለሚያምኑት ሁሉ ሲሰጥ ምን እንዲያገኙበት ነው? ህይወትን እንዲያገኙ፣ የዘላለም ህይወት እንዲያገኙ ነው። ትልቁ መንገዱ ይሄ ነው። እኛን ለመንግስተ ሰማያት የሚያዘጋጀን ነው። እኛን ለክብሩ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያዘጋጀው ትልቁ ክብር እንድንወርስ የሚያደርግ ትልቅ የደህንነት መንገድ ነው። በቅዱስ ቁርባን ክርስቲያኖች ዘላለማዊ ህይወት ያገኛሉ። ለምን? ክርስቶስ ነዋ። ክርስቶስ ደግሞ ከክርስቶስ እንኳን የበላ ይቀርና ከክርስቶስ ጋር የተጠጋ የክርስቶስን ሀሳብ የኖረ ሁሉ ዘላለማዊነት ነው ትልቁ ትርፉና የሚያገኘው ጸጋ። ስለዚህ ስጋውና ደሙ የበላ ሁሉ ምን ያገኛል? የዘላለም ህይወት ያገኛል። በዮሐንስ ወንጌል በተለይ ተጽፎ እንደምናገኘው ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 52 አካባቢ 42 አካባቢ ጀምራችሁ ስታነቡ ስለ ቅዱስ ቁርባን ብዙ ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። እና ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው። ስለዚህ ስጋውን ያልበላ ደሙን ያልጠጣ የሚቀርበት ነገር አለ ማለት ነው። ማያገኘው ነገር አለ እንደማለት ነው። ገብቷችኋል? እኛ ግን ለክርስቲያኖች፣ እኛ ግን ለምናምን፣ እኛ ግን በዚህ በክርስቶስ መንገድ ያደግን ሰዎች ይህንን ምስጢር ተሰጥቶ የደህንነት መንገድ የዘላለም ህይወት እንድናገኝ እግዚአብሔር በፍቅሩ ስለሰጠን እኛ ከዚህ ነገር ልንሳተፍና ልናደርግ የምንችለው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔርን እያመሰገንን እግዚአብሔርን እያከበርን ይህንን ፍቅር ስለሰጠን እሱን እያመሰገንን በንጹህ ልቦና ቅዱስ ቁርባንን ተቀብለን ምን እንድናገኝ ነው? ምን እንድናገኝ ነው? የዘላለም ህይወት እንድናገኝ። ጌታ ሆይ ቅዱስ ቁርባንን ሚስጥረ ስጋና ሚስጥረ ደም ይህን ሚስጥር ሰጠ የዘላለም ህይወት እንዳገኝ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ ብላችሁ በትልቅ ናፍቆት በትልቅ ጉጉትና መንፈሳዊነት ራሳችሁን በጸሎት አዘጋጅታችሁ ራሳችሁን በስጋም በመንፈስም አዘጋጅታችሁ የምትቀበሉት ወይም የምንቀበለው ሚስጥር እንደማለት ነው። ግልጽ ነው? አዎ። ስለዚህ በየቀኑ በየእሁዱ ራሳችንን አዘጋጅተን ንስሐ ገብተን ንጹህ ልቦና ንጹህ ማንነት ፈጥረን ልክ አንድ ሰው ከቆሸሸው ማንነቱ ልክ ስጋ ልክ የቆሸሸ ልብስ ሲታጠብ ንጹህ ይሆናል አይደል? ልክ እንደዛም እኛም በኃጢአት የተበላሸው በኃጢአት የቆሸሸው ማንነታችን ንስሐ ገብተን አንጽተን ቅዱስ ቁርባን ተቀብለን የእግዚአብሔር ጸጋ መለኮታዊ ጸጋ ዘላለማዊ ህይወት እናገኛለን ማለት ነው። ይህንን ጸጋ እንዳትረሱ ያወቃችሁትም ደግሞ ለሌሎችም በመንገር ገብቷችኋል። ለሌሎችም በመንገር ይህን የደህንነት መንገድ እንዲያገኙና ጸጋውን እንዲያገኙ እናንተም ትልቅ አደራ ተቀብላችኋል እንደማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ስለዚህ እግዚአብሔርን ከልብ ማመስገን ያስፈልጋል። ቅዱስ ቁርባንን ሰጥቶን የዘላለም ህይወት እንድናገኝ ያደረገን አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እኛም ደግሞ ይህንን ምስጢር ተቀብለን ደግሞ የዘላለም ህይወት ማግኘት እንድንችል ደግሞ ጸጋውን በብዛት እንዲያፈስልን ደግሞ ዘወትር በጸሎት መትከምና በጸሎት መለመን ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ ልጆች፣ እግዚአብሔር የሰማነውን ቃል በልባችን ያሳድርልን። ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ዘላለም አሜን። በስመ አብ አሜን።
ልጆች እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንግዲህ ዛሬ ሁለት ልጆችን ይዤላችሁ በክራፍት ፕሮግራም ተገኝቻለሁኝ። እኔ ስሜ ተስፋነሽ አማረ እባላለሁ። የመጣሁት ከቀበና ኪዳነ ምሕረት ነው። እንዲሁም ደግሞ በግራና በቀኝ ያሉት ልጆች ያቤጽና ሄራኒ ይባላሉ። እንግዲህ ዛሬ በክራፍት ፕሮግራማችን ጥሩና የምትወዱትን አይነት የክራፍት ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። እሺ ልጆች ዛሬ እንግዲህ የምናቀርብላችሁ ልጆች ጸሎት እንደምታደርጉ ቀን በቀን ተስፋ አደርጋለሁኝ። ያው እንግዲህ በጸሎት ጊዜ የምታነሷቸው የተለያዩ አይነት አርዕስቶች እንዳሉም እንዲሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ እነዚህ የምናነሳቸው ርዕሶች ዛሬ በቆንጆ ሁኔታ እንዴት አድርጋችሁ መጸለይን እንደምትለማመዱ ነው የምናሳያችሁ። ስለዚህ የምንሰራው ቀላል የሆነ ሰንሰለት ነው። ያንን ሰንሰለት ደግሞ እላዩ ላይ የተለያዩ አይነት ጽሁፎችን እየጻፍን ወይ ደግሞ የጸሎት ርዕሶችን እየጻፍን የምናሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች ይሄን ለመስራት የሚያስፈልገን ማጣበቂያ ያስፈልገናል፣ ወረቀቶች ያስፈልገናል። እንዲሁም ለመጻፊያ ደግሞ የተለያየ አይነት ማርከር ወይ ያገኛችሁት እርሳስም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ስክሪፕቶ ሊሆን ይችላል። ያገኛችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ መቀስ ያስፈልገናል። ስለዚህ ልጆች እነዚህ ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቆራርጠን ያዘጋጀናቸው እነዚህን የመሳሰሉ ወረቀቶች እናንተ በፈለጋችሁት አይነት ሳይዝ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለመስራት መጀመሪያ ወረቀታችሁን ወይም ደግሞ አንድ ሙሉ የሆነውን ወረቀታችሁን ልክ እንደዚህ በፈለጋችሁት ሳይዝ ካጣጠፋችሁት በኋላ ከዛም መቀሳችሁን በመጠቀም መቆራረጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንቆራርጠዋለን። ልክ እንደዚህ በፈለጋችሁት እናንተ በምትፈልጉት ሳይዝ በትልቅ ሊሆን ይችላል፣ በትንሽ ሊሆን ይችላል፣ ቆራርጣችሁ ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን አይነት ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። ልክ በዚህ መልኩ ልክ እንደዚህ በአንዴ ከተቀለልኩት ልክ እንደዚህ በአንዴ እነዚህን ቆራርጬ ማውጣት እችላለሁ ማለት ነው። እያንዳንዱን እየቆራረጣችሁ ሰዓት ከሚፈጅባችሁ ልክ እኔ እንደተቀለልኩት ጠቅልላችሁ ልክ እንደዚህ አይነት ወረቀቶች ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሚያምር እንዲሆንልን እኛ የተለያየ አይነት ወረቀቶችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ከቆረጥንና ካዘጋጀን በኋላ ለምሳሌ በሳምንት ውስጥ ላሉ ቀናቶች ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሰኞ ቀን ስትነሱ ጸሎት ወይም ደግሞ ቀኑን ሙሉ በጸሎት ልታስቡት የምትፈልጉት ሀገራችሁን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ስለ ሀገራችን እንጸልያለን ወይ ደግሞ ስለ ሀገሬ እጸልያለሁ ብለን ከጻፍንበት በኋላ ከዛ በኋላ በማጣበቂያችን ወይ ደግሞ በግሏችን የምናጣብቀው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች እንጻፍ። ስለዚህ የመጀመሪያው የጸሎታችን ርዕስ ምን ይሆናል? ማርከራችንን ተጠቅመን እንጽፋለን። ስለ ሀገራችን እንጸልያለን። ይኸው ልክ በዚህ መልኩ ስለ ሀገራችን እንጸልያለን ወይም ደግሞ እናንተ በግላችሁ ደግሞ ስለ ሀገሬ እጸልያለሁ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ እናንተ የፈለጋችሁትን ስለ ሀገር ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ስለ ሀገራችን እንጸልያለን ብለን የመጀመሪያውን ወረቀታችንን ልክ በዚህ መልኩ ጽፈን አዘጋጅተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ቀጣዩን ይሄንን መጀመሪያ ካጣበቅን በኋላ ማጣበቂያችንን ተጠቅመን አንዱን ቦታ ብቻ አንዷን ጫፍ ብቻ ነው የምንቀባው። ጫፍ ላይ ከቀባን በኋላ
ከቀባን በኋላ ልክ ሌላኛውን ጫፍ ደግሞ እላዩ ላይ ማጣበቅ ይሆናል ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ታጣብቃላችሁ። ስለዚህ ልክ ወረቀታችሁ ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ክብ ሆኖ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ነው ይሄ። እሺ ስለዚህ ሁላችንም አንደኛውን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውን ደግሞ አሁን ስለ ሀገራችን ጸልየናል። ይሄ ማለት ሰኞ ሊሆን ይችላል የጸለይ ነው። ስለዚህ ማክሰኞ ቀን ደግሞ ምን እናደርጋለን? ሁለተኛውን ቀን ደግሞ ስለ ዓለም እንጸልያለን ማለት ነው። እናንተ ደግሞ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። እኛ ደግሞ ስለ ዓለም እንጸልያለን ብለን እንጽፋለን። ስለ ዓለም እንጸልያለን። ያው ልክ በዚህ መልኩ አሁንም ያው ተደጋጋሚ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አሁንም አንዱን ጫፍ እንቀባና አንዱን ጫፍ እንቀባለን። ከዛ አንዱን ጫፍ ደግሞ ሌላኛው ላይ እናጣብቃለን ማለት ነው። እሺ ልጆች ይሄኛውን መጀመሪያ ከማጣበቃችን በፊት የመጀመሪያው ውስጥ ከተን ነው የምናጣብቀው። መጀመሪያ የሰራነው ውስጥ ከተን ነው የምናጣብቀው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስለ ዓለም የምንጸልየውን ልክ በዚህ መልኩ አጣብቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን በዚህ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛውን ደግሞ ስለ ድሆች እንጸልያለን። ስለ ድሆች እንጸልያለን። እሺ ልክ እንደጨረስን ጽፈን እንደጨረስን ተመሳሳይ ነው። አሁንም ልክ አጣብቀን ከዛኛው ጋር ማገናኘት ይሆናል ማለት ነው። እሺ ልጆች አራተኛ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። አራተኛ ላይ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ስለ ፍቅር እንጸልያለን። እሺ ልጆች አራተኛ ደርሰናል። ስለዚህ አሁን ቀጣይ የምንሰራው አምስተኛውን ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛውን ደግሞ ስለ ቤተሰብ እንጸልያለን። ስለ ቤተሰብ እንጸልያለን። እሺ ልጆች እንግዲህ እኛ ባዘጋጀነው ወረቀቶች መሰረት የመጨረሻው ላይ ደርሰናል ማለት ነው። እናንተ ግን ከዚህ በላይ ረጅም አድርጋችሁ በየቀኑ ወይም በየሰዓቱ ብዙ ጸሎቶችን በማድረግ ልክ እንደዚህ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ስለዚህ የመጨረሻችንን ደግሞ ልጆች ስለ ቤተ ክርስቲያን እንጸልያለን።
ወይም ስለ ቤተ ክርስቲያናችን እንጸልያለን። እንግዲህ ልጆች ያው ልክ እንደምታዩት ለልጆች እናሳያቸው። ልክ እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ የጸሎት ሰንሰለታችንን ሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች ቀን በቀን በምታደርጉት የህይወት ጉዟችሁ ወይ ደግሞ ጠዋት ተነስታችሁ ትምህርት ቤት ከመሄዳችሁ በፊት ልክ እንደዚህ ዛሬ ቀኑን ሙሉ ስለዚህ ሀሳብ እጸልያለሁ ብላችሁ ጽፋችሁ ልክ እንደዚህ አይነት ሰንሰለቶችን እየሰራችሁ እቤታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች የዚህ መልእክት ምንድነው? እንግዲህ በጸሎት እንድትተጉና በጸሎት እንድትተባበሩ የሚያግዛችሁ ትልቅ መልእክት ያለው የክራፍት ስራ ዛሬ አቅርበንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ስላዳመጣችሁን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናችኋለን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ተነሳላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ፣ ከእግዚአብሔርም ጋር አስታረቃችሁ። ሰብሮ መቃብሩ ተነሳልን፣ የክብር ንጉሥ ተነሳ ኢየሱስ። ተነሳላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ፣ ከእግዚአብሔርም ጋር አስታረቃችሁ። ሰብሮ መቃብሩ ተነሳልን፣ የክብር ንጉሥ ተነሳ ኢየሱስ። ሰላም ውድ ጓደኞቼ እንደምን አደራችሁ? እኔ ታምራት ፍቃዱ እባላለሁ። በሰላም ካቶሊክ ቲቪ መንፈሳዊ ታሪክን አቀርብላችኋለሁ። የዛሬ መንፈሳዊ ታሪክ ቅዱስ ቁርባን ትርጉም። በቤታችሁ ውስጥ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ተሰባስባችሁ እራት መብላት እንዴት ደስ ይላል! ምግብ ስንበላ ሰውነታችን ይረጋል፣ ጠንካራም እንሆናለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስን እንደምታደርግ ሁሉ ጠንካራ እንድትሆን አንድ ልዩ ምግብ ሰጠን። ይህም ልዩ ምግብ ቅዱስ ቁርባን ይባላል። ቅዱስ ቁርባን ማለት የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከመሞቱ በፊት ባለው ምሽት ከሐዋርያት ጋር የመጨረሻ እራት በላ። በዚያን ጊዜ አንድ አስገራሚ ነገር አደረገ። ይሄ ህብስቱን አንስቶ ባረከው፣ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸው። እንካችሁም ብሉ፣ ይሄ ለእናንተ የሚሰጥ ስጋዬ ነው አላቸው። እንዲህም ጽዋውን አንስቶ አመሰገነ፣ ሰጣቸውም። ይሄ ስለ እናንተ በብዙዎች ኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ አዲስ ኪዳን ደሜ ነው፣ ጠጡት አላቸው። በመጨረሻ ይሄ ለመታሰቢያ አድርጉ ብሎ አዘዛቸው። ይሄ ታሪክ በጣም ለምትወዱት ሩቅ ሀገር ሲሄድ እንዳትረሱት። ፎቶግራፉን ወይም ልዩ ስጦታውን ትሰጡታላችሁ። ባያችሁትም ቁጥር እርሱን ታስታውሱታላችሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ፎቶግራፍ ብቻ አይደለም የሰጠን፣ በቅዱስ ቁርባን አማካኝነት ራሱን ሙሉ በሙሉ ሰጠን። ስጋውን ስንበላ ደሙን ስንጠጣ እርሱ በውስጣችን ይኖራል፣ እኛም በእርሱ ውስጥ እንኖራለን። ቅዱስ ቁርባን ተራ ምግብ አይደለም፣ ነፍሳችን ምግብ ነው።
ልክ ሰውነታችን ምግብ ካላገኘ እንደሚደክመው ሁሉ ነፍሳችን ቅዱስ ቁርባን ካላገኘች ካልተቀበለች ትደክማለች። ስለዚህ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደን ይህንን ልዩ ስጦታ ለመቀበል ሁልጊዜ ራሳችን ዝግጁ ማድረግ አለብን። ስንቀበልም በንጹህ ልብ ሰዎችን ይቅር ብለን እና በታላቁ ፍቅር መሆን አለበት። ልጆች ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ታሪክ እንድንገናኝ መልካም ሳምንት። ልጆች ፕሮግራማችን ጥሩ ነበር። ጥሩ እውቀት አገኛችሁበት። ልጆች የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። In this time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. In this time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. My name is Christine and I am the oldest. If you read the Gospels, you'll know and love the Lord. I am Eva, I want to be your friend. Come and pray with us and to Jesus every day. This time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. In this time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. My name is Enrique, I have paper and pen. The church teaches us how we will enter heaven. I am Joseph and I love to read, remembering what we have learned. Really helps our faith grow each day. This time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. In this time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. My time with Jesus. Receiving Jesus in Holy Communion. Hey, Joseph, what are you doing? I'm reading this book about fish. Why? Because this Saturday is the first Saturday of the month. And? Well, my dad and I are going fishing at the lake. Yeah, you love fishing. Yes, we get up very early with the sunrise. Then, when we get to the lake, we take out the food my mom made for us, hamburgers with cheese and fruit, and we also take out the rods and bait. It must be really fun. But don't you get bored waiting for the fish to bite? No, because we talk about things while we wait. Okay, now bring it in slowly if you don't want it to get away. Like this. That's right, slowly, but hold the rod steady. It must be huge. Maybe it's a shark. There aren't any sharks here, but it does seem big. Look, it's huge. Yeah, I think it's a catfish. How do you know it's a catfish? Because it's got whiskers. Really? Hey, you're pulling my leg. No, look, you see? It's kind of a mustache. Wow, it's true. And you caught it all by yourself. Well done, champ. It's great. My dad and I look forward to this Saturday all month long. Well, tomorrow, Friday, my dad and I are gonna go do a boys' thing. Wow.
Yeah, we're gonna go to a local place, and my dad will buy me a chocolate milkshake and a chocolate cupcake. Yeah, whatever, as long as it's got chocolate in it. Yeah, and we talk about things. How are things at school? Great. The in thing now is doing skateboarding tricks. Wow, well, you're good at that, aren't you? You bet. We meet in the park after school. It's the best time of the week. Hi, children. Hi, Father Luis. This Saturday's the first Saturday of the month. Great. Are you going fishing with your dad? Yes, I've been looking forward to it all month. And tomorrow's Friday. I see. That means you're doing a boys' thing, right? Yes, it's the best time of the week. Did you know that God has set aside a special day for us as well? I don't understand. Me neither. God has set apart Sundays as holy days so we can spend time with Him. As Catholics, we only have to attend Mass every Sunday and every holy day of obligation. Wow. Really? Yes, Jesus loves you so much that all He wants is to be with you. You mean when we go to Mass, it's like doing a boys' thing? Well, something like that. Mass is the most important time of the week. More important than boys' thing on Fridays? And more important than going fishing on the first Saturday of the month? Much more important. I'm very happy that I've made my first communion. Yeah, I never thought that attending Mass could be so exciting. What's exciting is seeing Jesus. Look, the same thing happened to Zacchaeus, the tax collector who also wanted to see Jesus. Hi, guys. Hi, Christine. Father Luis is going to tell us a story of someone who was a tax thingamajig or something like that. It was Zacchaeus, and he was a tax collector. Father Luis, can we travel with our imagination to see it? Yes, of course. You can do it at home, too. Just close your eyes and... If you close your eyes and give me a hand, we will travel all together to a faraway land. We're gonna learn about Jesus, our way, our truth, and our life, all in the Holy Gospels, which fill us with His light. Bible stories. What fun! We're in the time of Jesus, right, Father Luis? That's right. You see, Jesus became very well known and... Wait a minute. Where's Tessio? I don't know. He was with you. That parrot is hopeless. He can't travel with his imagination. He can't land. He can't do anything. Look out! I'm coming! What? Hey, look! It's Tessio. Tessio doesn't know how to land! What? Tessio used the hat as a parachute. I don't understand! Give us that. That parrot's hopeless. Take off that hat and use it as a parachute. Always the same. Tessio's learning! Learning! What? Thank goodness Joseph thought about a parachute. Yeah, otherwise we'd have had a mashed parrot. The impact would have been proportional to the velocity and accumulated acceleration according to the laws of free fall. Wait, I don't understand anything. Will you stop talking like that? It's pure physics. I have problems with physics, remember? Well, children, look. Those men are waiting for Jesus. So many people. Yeah, and you see that very short man? Excuse me, can you make way, please? Can't you see we're all trying to see Jesus? But I want to see him too. Well, I'm sorry, but there's no room. Hey, what are you doing? I'm just trying to get to the front so I can see Jesus. Really? But can't you see we all want the same thing? Get back. Poor Zacchaeus wants to see Jesus, but he can't because he's so short. Yes, but Zacchaeus has just had a great idea. What idea? Look, he's climbing a sycamore tree. Good thinking. Perfect. I can see everything from here. And he'll wait there for Jesus. All the time? Yes, Zacchaeus is patient, and his patience will be rewarded because when Jesus arrives, something wonderful will happen. Zacchaeus, come down. Hurry, because I must stay at your house today. Wow, amazing. Yes, Jesus wants to enter Zacchaeus' house. Well, Zacchaeus must be thrilled. Well, yes, Zacchaeus is very happy. So happy that he is going to say something really generous to Jesus.
Lord, I'm going to give half of what I own to the poor. And if I have cheated anyone, I will pay him back 4 times the amount. Today, salvation has come to this house because this man too is the son of Abraham. For the Son of Man has come to seek out and save what was lost. Wow, look how good Jesus is. Well, yes, so you can see that being before the Lord has its rewards. Well, let's go back to our street. Wow, Jesus entered Zacchaeus' house and blessed him and all his family. Yes, and the same thing happens at every Mass when we receive Holy Communion. Jesus enters our house, which is our soul. Yeah, but I feel bored at Mass. Well, that's because you don't know what really happens at Mass. I'll explain it to you this evening. I believe, Jesus, that you are in the tabernacle, very close to me, in every Catholic church. Thank you, good Jesus, for remaining with us, living with us forever, right by our side. We pray to our Lord in the tabernacle. Hello, friends. We are in the church, and as usual, Sister Lucia is going to help us pray a while before Jesus and the Blessed Sacrament. Okay, Christine. As we enter, we can start by making the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sister Lucia? Go ahead, Ava. Is it true that Sunday is the most important day of the week? Yes, because it's the day when all Catholics should come together as a community to worship God and attend the holy sacrifice of the Mass. Is Sunday more important than Friday? Of course. Because on Friday I do a boys' thing with my dad. For me, it's the most important day of the week. You see, Enrique, Sunday is the day of the Lord's resurrection. For us, as Catholics, that's the most important day of the week. Yeah, but I don't feel anything when I receive Jesus in Holy Communion. Me neither. I don't float in the air or start glowing. And I don't have superpowers like the chewing gum man. But the important thing is not for you to feel anything. It's for you to know that Jesus himself is inside you, that you are closely united to him, and that your soul has been filled with grace. Now I understand. Well, at communion, I'm going to tell Jesus how much I love him. That's great. It would be great to go to Mass every day to receive Jesus in the Eucharist. But not all Catholics can do that. So the Church just asks us to go on Sunday and on holy days of obligation. Okay. Would you like to learn a very beautiful prayer to ask Jesus to bless our souls? Like receiving communion? No, but it's called a spiritual communion, and you can pray it often every day. I get it. When we're not able to attend Mass or receive the Eucharist for any reason, we can pray this prayer and ask God to bless us in a special way. Exactly. Let's go to a pew near the tabernacle. Okay, it's a beautiful prayer that goes like this. You can say it at home, too. You just have to read the words that appear on the screen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. That's what I said earlier, isn't it, Sister Lucia? Since I can't receive Jesus in communion, at least I can receive him in my soul. That's right, Ava. Now we finish by saying, I embrace you as if you have already come and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Jesus, I know you are truly present here in the tabernacle. I'm really looking forward to receiving you into my soul on Sunday at Mass. But meanwhile, I ask you to come into my heart and never leave me. Our Mother, the Church, has always taught us the road to heaven, 'cause this is our goal. All of the saints, all of our traditions are a great treasure that our Mother, our Church gives to us.
Catholic faith. Hello, Father Luis. What are you doing? I'm reading. Father Luis, Sister Lucia told us we can go to Mass every day to receive Jesus in the Eucharist. It's amazing. Yes, not all Catholics can go to Mass every day, but they do attend on Sundays and holy days of obligation. But I like doing my boys' thing, and I have more fun going fishing with my dad. That's all right, but it's because you don't know what happens at Mass. Now is a good time for me to tell you. To begin with, we have to see it with the eyes of faith. We see... At every Mass, Jesus is truly present to us, and we hear again the words that Jesus spoke at the Last Supper. Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. At the moment of consecration, Jesus is fully present in the bread and wine on the altar. We relive the same sacrifice Christ made of his body on the cross. At that moment, we are spiritually at the foot of the cross. Wow, I didn't know that. That's incredible. And all that happens at Mass? Yes, even though you can't see it, the whole of heaven is with us at Mass. In fact, at the beginning of Mass we pray, "Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will." The angels and the saints also pray this prayer with us. So it's as if all men and women, angels and saints, were saying it? Exactly. At another point in the Mass, we also ask the Virgin Mary, the angels, and the saints to intercede for us. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. What does intercede mean? It means they pray for us to God. Our Mother Mary, the angels, and the saints are our allies before God. Right, because they're in heaven and can see God, and we can't. That's right. At Mass, we also pray for those who have died, so that God will take them to heaven soon. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. I didn't know all that happened at Mass. Well, it does, and we also pray for the unity of the Church. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. And when we receive Holy Communion, we are intimately united to Jesus and receive an increase of sanctifying grace. Holy Communion also unites all Catholics around the world in one body, which is the Church. Those white dots represent the people who are receiving communion all over the world. We unite ourselves with them in each communion. It's amazing. Yeah, Mass is like a huge light that connects heaven to earth. And when you receive communion, it is the most important time of the week because Jesus, who is God, is within you, and you can tell him you love him and give him thanks. Jesus, I love you so much and ask you never to leave my side. Jesus, thank you for your precious body, blood, soul, and divinity, and for never forgetting me. I thank you for staying with us in the Eucharist and ask you to help me always to be in a state of grace so that I can receive you at every Mass. Thank you, Jesus. Jesus, let me never get used to receiving communion at Mass, which is the most important moment of the week. Amen. Dad? What's going on, champ? Well, I thought Friday was the most important day of the week because we do fun stuff, but... But what? Well, I've realized that the most important day of the week is Sunday because that's the day when Catholics all over the world worship God by going to Mass. Also, we receive Jesus in Holy Communion to be intimately united to him and receive sanctifying grace. Yes, Enrique, you've understood everything perfectly. Even though we may rather be somewhere else, the most important thing is to go to Mass. Exactly. Know what, Dad? What? I look forward to this moment all month because I really enjoy fishing with you. I look forward to it too. And you know what? The most important thing for us is to worship and thank God and receive Jesus in Holy Communion every Sunday. Well, yes. God cares for us and gives us many blessings all through the week. And Sunday is the day we go to worship him and give him thanks.
Yes, the Bible tells us that God rested from his work of creation on Sunday, and the church tells us that we should also rest on Sunday and go to Mass because it is the Lord's Day. Yes, Jesus loves us very much and wants to be intimately united to us every time we receive him in Holy Communion. That's incredible. At the end of this program, let's take a moment to reflect on what we learned today and how to change our lives. Through your Catholic Church, dear Jesus, we receive your peace and grace, walking with our Mother Mary until we see you face to face. Let's review what we've learned. Hello, friends. We're coming to the end of the program, and Father Luis is going to help us summarize what we have learned. That's right, Christine, because today's program is very important. Yes, we've learned 3 things. The first is that Sunday is the day when Catholics all over the world worship God by going to Mass. Also, we receive Jesus in Holy Communion so we can be intimately united to him. Going to Mass on Sunday is more important than anything else. More important than going fishing with my dad. Very good. Yes, for Jesus, being with each one of us is the most important thing. The second thing we've learned is the prayer of spiritual communion, which is to ask Jesus to bless our souls when we can't receive him in Holy Communion. Yes, Sister Lucia taught it to us. Very good. And who can tell me the third thing you have learned? Me. Okay, Enrique. We've learned that an incredible miracle happens at Mass. Rays of light come out of the altar, and the church is the center of the universe, and... Well, that's all true, but we have to see it with the eyes of faith. Yeah, because with our normal eyes, we don't see anything. Know what? Some people don't believe that Jesus is in the Eucharist. That's why Jesus performed some miracles to show that he is present in what looks like a piece of bread. Tell us one of his miracles. I'll tell you the miracle of St. Clare of Assisi. In 1240, Muslims attacked the town of Assisi. And when they came to attack the convent of St. Clare, all the nuns went to their chapel to pray. Then St. Clare picked up the monstrance with the Blessed Sacrament and leaned out of the window. The monstrance emitted a blinding light that drove away the soldiers. Look! I've never seen anything like it. It looks like fire. It must be a powerful weapon. We're gonna die. Let's run! The army fled in terror. The soldiers ran away. Yes, this miracle happened so that we would all believe that Jesus is truly present in the Eucharist. The Eucharist is very important, isn't it, Father Luis? Yes, it's so important that the Church gives us specific guidelines on how we must prepare in order to receive communion properly. First, you must be in a state of grace. That means that if we have committed a mortal sin, we must repent and go to confession before receiving Holy Communion, right? Exactly. To receive Holy Communion, we must have a clean body and soul. We must also keep the Eucharistic fast. What does that mean? It means we shouldn't eat anything for 1 hour before receiving communion. Why's that? To save our body for Jesus. It's a small sacrifice that shows Jesus we await only him. And the last thing is that you must believe in the doctrine of transubstantiation, which means that the bread and wine become the body, blood, soul, and divinity of Jesus. Jesus, thank you for giving us your body, blood, soul, and divinity in the Eucharist. I ask you to help me always to be in a state of grace so that I can receive you at every Mass. Jesus, even though I sometimes forget you, you never forget me. Thank you, Jesus, for staying in the Eucharist to be with me. I ask that when I receive you in Holy Communion every Sunday, that it will never become a simple routine, and may all of my communions be like the first. Amen.
I thank you, Lord, my dear Jesus, for the many blessings I receive from you. Every day I want to make you very happy in my every thought and in everything I do. You once were a child, Lord, just